Hello guys, good morning. So mao ni ang laisi nga akong nadawat. Salamat kay sa mga grasya nga akong nadawat kani dako na kini katabang sa akong panginabuhi. Then kapalit og mga importante nga mga butang, mga pagkaon diri sa Macau. Grabe kanindot guys. So salamat kay sa naghatag, especially sa housekeeping department. Salamat kayo sa inyong big heart sa Chinese New Year. So, wala dyan kabutagan sa akong kalipay sa laisi nga among nadawat karon, sa akong nadawat karon. Grabe, guys. Kung hipatsoy, Happy Chinese New Year diri sa Macau. Salamat, salamat. Salamat sa mga grasya. Amen. Okay guys, thank you for watching. God bless. I love you so much. Bye. So mao ni ang laman guys. Sani kani siya dako na siya ni katabag unsa ni siya kagamay kinasing-kasing. So mapasalamaton ta sa grasya nga atong nadawat karong Chinese New Year guys diri sa Macau. Mao nay way kabatangan sa atong kalipay sa mga grasya nga atong nadawat. Kani nga amount nga may gamay lang ni siya pero dako na siya ikatabang sa atoa. Mao ni pangpalihi guys nga more blessings, nga more nga mga grasya nga atong madawat karon nga year which is 2025. Ano pasalamaton ta guys. Pali lang kog share ni nga video guys kay kani nga video kung isa toy maka-share ni niya hatagan og dako nga grasya sa kinabuhi, milyon-milyon nga grasya nga madawat sumaabot nga karon nga year intended for this year only. So dapat i-share ninyo kay kani siya grabe ni siya ka dili basta-basta pag i-share ninyo hatagan mo og dakong grasya sa kinabuhi. Daghan nga mga money nga mabot sa kinabuhi, more investment nga mabot sa atong kinabuhi. Okay guys, thank you for watching. I love you.